बच्चे क्यों मारने पड़े? आपने बीवी से मुलाकात हुई है आपकी पुलिस की कस्टडी में कि नहीं हुई? आमना सामना हुआ है? मुलाकात हुई है, उसने बोला कि जो है बच्चे घर छोड़ो या मार दो तब मैं आपको रख सकता हूँ, वरना नहीं रख सकता। उस बदबख्त को कहना तक से लारी चढ़ा देंदी, किसी देहात पे जो आ देंदी मारन दी की लोड़ से। सर जो जब मेरी दोनों बेटियों को इसने बेटा जो 2 साल का है, बेटी 4 साल की, इनको जब जलाया तो मेरी जो बड़ी बेटी है ना फजर फातिमा, उसको होश आ गई थी। बेहोशी में थी, बेहोश करने के बाद जब जलाया तो जलन से होश में आ गई। होश में आ गया। उसने बोला मामा मुझे नहीं मारो, मुझे बाबा पास छोड़ाओ, मैंने अपने बाबा पास जाना है। उन्होंने इनको जिंदा जला दिया, मेरी बड़ी बेटी को जिंदा। तो अच्छा, ये दोनों बच्चे पहले फौत हो गए थे? ये बेहोश थे, ये बेहोशी में उन्होंने बेहोशी में जला हाँ जी। दिए। और ये बच्ची जो है फजर फातिमा, ये होश में आ गई। ये होश में आ गई। इसने अपनी माँ से गुफ्तगू की है, वास्ते तरले दिए अल्लाह के, मुझे बाबा पास छोड़ाओ, बाबा पास छोड़ाओ। तो उन जालिमों ने इन मासूम बच्चों को, इनका रहम ही नहीं आया, उन्होंने जला दिया है। भाई ये कत्ल माँ के हाथों हुए या माँ के आशिक के हाथों हुए, क्या बताती है? दोनों मुलवस से, दोनों की मुलवस से। कत्ल किसने किया है बच्चों को? माँ ने किया है या आशिक ने, या दोनों ने मिलकर? दोनों ने मिल के किए हैं। क्या करता है ये आशिक? सुनने में आता है ये नौकरी करता है। हाँ जी। मुझे तो पता चला था कि वो कोई खिलाड़ी है। नहीं, हमें सुनने में पता चला ये नौकरी करता है, आगे नहीं पता क्या हिसाब किताब है। और इसकी ड्यूटी कहाँ पे है? उधर ही? सुनने में आया गिलगित में ड्यूटी है इसकी। हाय हाय हाय। कहाँ है सीसीडी? कहाँ है वो सीसीडी जिसको पूरे पंजाब में प्रेज किया जाता है? क्या कहना चाहेंगे भाई? सर मैं बोलता हूँ जैसे मेरे बच्चे तड़प के शहीद हुए हैं, ये शहीद की मौत है। शहीद है अल्लाह। ये शहीद है मेरे बच्चे, इस टाइम जन्नत में ये खेल रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है जो है मरियम नवाज साहब से कि इन्हें सीसीडी के हवाले किया जाए, इबरत का निशाना बनाए, ताकि आने वाली नस्ल या आने वाली माँ, दोनों को सर जी, आने वाली माँ को बच्चों से एतबार उठ गया है। बच्चे भी अब सवाल करते हैं मम्मा मुझे तो नहीं मारेंगी। तो ये जो है ना नामो निशान ख़त्म करना चाहिए। मेरी यही दरख्वास्त है कि अल्लाह का वास्ता है इन्हें इबरत का निशाना बनाएं। हम जो है ना केस बढ़ाना नहीं चाहते, ना हम लड़ सकते हैं केस, सिर्फ जो है ना मेरा यही मुतालबा है कि इन्हें सीसीडी के हवाले किया जाए। मेरी मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि मैं गरीब बंदा हूँ और मेरे बच्चों का वास्ता है कि इन्हें इबरत का जो है ना निशाना बनाएं दोनों को। कोई जिम्मेदार आपके पास आया है यहाँ पे? कोई हुक्मरान, कोई सियासतदान, कोई सरकारी अफसर पुलिस के अलावा? पुलिस ने मेरे साथ बहुत ताउन किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे राजा असलम है MPA साहब, उन्होंने बोला है हाँ जी हाँ जी, उन्होंने बोला है कि हमारी सपोर्ट आपके साथ है। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। भाई को मेरा सवाल बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। चाचू साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे भाई। आमीन। क्या हुआ? कोई सवाल नहीं है मेरे पास। सर ये फ़ोन पे बहुत मसरूफ़ रहती थी, हमारी भाभी थी ये, तो जिस दिन गई है ये, हमने पूछा इससे किधर जा रही हो। टेलीफोन पे किससे मसरूफ़ रहती थी? मसरूफ़ रहती थी, बोलती थी मैं भाई का फ़ोन है हर वक्त? हाँ भाई का है, बहन से बात कर रही हूँ, अम्मी से बात कर रही हूँ। आप लोग इकट्ठे ही रहते थे? नहीं हम लादा रहते हैं। करीब करीब ही है ना? जी करीब ही है, थोड़ी फासला है। हाँ। जी। तो इनकी फैमिली में वालदा आपकी इनके साथ रहती थी या जी अलग? वो भी लाते ही हैं, छोटे भाई के साथ रहती हैं। इस घर में आपकी भाभी और बच्चे ही होते थे क्योंकि आपका भाई काम पर जी, यानी घर वाला घर नहीं, कोई नहीं, सानू किसी का डर कोई नहीं। जी जी ठीक है। भाई हमारा बहुत अच्छा है, इसने बहुत बच्चों की खिदमत की है। सब्र जो जी दिया है। बीवी को पैसे भेजता था, दूसरे तीसरे दिन जितने होते भेज देता, इसी पैसा करा देता था। बच्चों के लिए बहुत इसने कुर्बानियाँ दी हैं। तो कोई सियाना घर में समझाने वाला नहीं था कि? सब ने समझाया है, सब समझाते थे उसको। टेलीफोन के चक्कर में? टेलीफोन के चक्कर में। क्या वो लड़ पड़ती थी, क्या करती थी? बस लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन उतना नहीं है।
یعنی ایک بات اندر ہی دبی رہ گئی تھی, دبی رہ آپ کو گئی تھی. اندازہ نہیں تھا. اندازہ نہیں کیا تھا بچوں یہ سے کچھ. محبت کرتی تھی نہیں کرتی تھی؟ ایمانداری سے بتانا آپ کی بھابھی. کرتی تھی, تو پھر پہلے تو مارے بہت کیوں؟ کرتی تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بہت محبت کرتی ہے, لیکن اس نے مارے کیوں ہے؟ بس وہ جو اس کا عشق تھا اس کی خاطر اس نے ختم کر دی ہیں. اس نے سوچا ہوگا کہ اب ہم نئی زندگی شروع کریں گے, بچوں کو تو ختم کر نئی دیتے ہیں, زندگی شروع کرنی ہے, دفعہ ہو وہ بچوں کو لیکن گھر چھوڑ بچے کی جاؤ, ہمارے یار. گھر چھوڑ جاؤ, دادی کے پاس چھوڑ جاؤ, بس پہ بٹھا دو یار. ہاں کدھر بھی تم چھوڑ جاؤ, دفعہ مل وہ. جائیں گے بچے, تو مل جاتے نا کدھر بھی ہوتے, مارنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا سر. ابھی آپ کو کوئی بچے, وہ جو آپ کی بھابھی ہے اس کی فیملی نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ یہاں پہ جنازوں پہ آئے تھے اس کے ماں باپ کو, اس کے بھائی؟ اس کا باپ آیا تھا جنازے پہ. ہاں. جی کیا کہتا تھا وہ تو آپ وہ مر تو گیا. بولتا ہے میرے لیے وہ تو مر گئی ہے. وہ تو آپ کمر ٹوٹ گئی ہوگی جی باپ کی. اس کی تو حالت ہی بہت خراب تھی. وہ اکیلا ہی آیا تھا؟ اور بھی فیملی کے آئے تھے لیکن وہ باہر ہی کھڑے تھے, اندر نہیں آئے. جی جب یہ میتیں یہاں پر آئی تو بھائی کا تو حال نہیں ہوگا کوئی بھی, اس کا تو حال ہی نہیں تھا نا سر. تو کوئی بچوں کے ننیال میں سے کسی نے آ کے کندھا دیا, کسی نے آ کے اپنی موجودگی ثابت کی, کل کو کوئی صلح کے لیے بات کرتا ہے. نہیں صلح تو ہونی نہیں چاہیے سر, صلح کا تو مقصد ہی نہیں ہے نا, ہمیں تو انصاف چاہیے نا. اور انصاف کیا ہے؟ انصاف تو یہی ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے دونوں کو. اگر آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ دونوں کو نہیں ایک کو دے دیتے ہیں تو پھر؟ دونوں شامل تھے سر, ایک بندے کا تو کام ہی نہیں ہے نا, دونوں ملوث تھے نا اس میں. اور اگر دونوں کو سزا نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ سوچے کہ انصاف ہو گیا ہے تو وہ یوں مٹی اٹھائے اور اپنے سر میں ڈال دے. ظالم دونوں ہیں, دونوں سزا کے مستحق ہیں. کسی ضرورت یا کسی مجبوری کے پیش نظر اگر انصاف کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے تو روز محشر انشاءاللہ العزیز, ہاتھ دکھائیں جی, یہ ہاتھ غور سے پہچان لیں, یہ آپ کے گریبان پہ ہوگا, ان بچوں کے ہاتھ پہچان لیں, یہ آپ کے گریبان کو چاک کریں. جتنا بڑا منصب اتنا سوال ہوگا. تیاری کر لیں, نہیں تو انصاف لائیں. اور انصاف وہ نہیں ہے کہ 20 سال بیچارہ رولدہ مر جائے عدالتیں. انصاف وہ ہے کہ ایک محدود وقت میں قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے رائج نظام کے تحت اس کو انصاف پرووائڈ کیا جائے. اور جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. اللہ تعالیٰ ہر رشتے کو ہدایت. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو رشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے, لیکن یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں سرائے عالمگیر, اس گھر میں ایک ایسی ڈائن کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا تھا, لیکن رب نے اس کو ماں بنایا لیکن اس نے ڈائن والی خصلت نہیں چھوڑی. اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہلے اس نے اپنا بچہ بیچا, پھر اس کے بعد اس نے عاشق کے ساتھ مل کے صرف اور صرف اس کی محبت میں یا پھر اپنی ہوس میں اپنے 3 بچے جو ہیں ان کی بلی دی ہے.